हेलो प्लस थ्री फोर्थ सेमिस्टर माय डियर ओडिया हॉनर्स स्टूडेंट वेलकम बैक टू ओडिशा शिक्षा संयोग। तो पिलाने देखो आज आम देखा पे ओडिया हॉनर्स पे मेजर पेपर 10 कौन रही पे ओडिया ओडिया कथा साहित्य रही पे तार क्वेश्चन पेपर। तो पे जो मेजर पेपर 8 और 9 वीडियो देखना से चाहिए से वीडियो देखिपारे आम लिंक अच्छी डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो पे देखो आज आम देखा मेजर पेपर 10 रही ओडिया हॉनर्स है शेष कभी आम बुक आम कि डाउनलोड कर तो पे देखो आज ये एग्जाम होता है राजेन्द्र यूनिवर्सिटी टाइम था 3 घंटा बुक फुल मार्क अच्छी 100। तो पिलाने चलते देखा क्यों टाइप क्वेश्चन टाइम आम कौन कौन पढ़ा दरकार। तो पिलाने प्रथम अच्छी पार्ट जो आपको 1 नंबर क्वेश्चन अच्छी 1 नंबर क्वेश्चन कही प्रदत्त विकल्प गुड़िक मध्य सठिक उत्तर बाछी समस्त प्रश्नर उत्तर दियो। तो पिलाने यह हूँ आप 1 मार्क विशिष्ट 10टी एमसी क्वेश्चन। तो देखा क्यों टाइप क्वेश्चन टाक आम कौन कौन पढ़ा दरकार। तो पिलाने क नंबर क्वेश्चन आसी आप फकीर मोहन लछमा उपन्यासटी अपूर्व मिलन छद्म नाम क्यों पत्रिकार प्रकाशित होता। देखो आप ऑप्शन आई रही उत्कल दर्पण तापर आप रही उत्कल साहित्य उत्कल प्रभाव और उत्कल हितैषिणी देती। तो पिला देखो जब आम देखा फकीर मोहन लक्ष्मण उपन्यासटी अपूर्व मिलन छद्म नाम क्यों पत्रिकार प्रकाशित होता ना यहाँ आपको हूँ उत्कल साहित्य। ऑप्शन नंबर डबल आई इज राइट आंसर। ख नंबर जब आम क्वेश्चन देखा कालिंदी चरण पाणिग्राही क्यों उपन्यास हिंदू मुसलमान कौन पिलाने दंगा हंगामार संपर्क वर्णना रही सम्यक वर्णना रही सम्यक वर्णना रही। तो देखो माटीर मनीष रही आप लोहार मनीष आज मनीष आपको अमर चिता। तो पिला देखो जब आम देखा आप कालिंदी चरण पाणिग्राही क्यों उपन्यास हिंदू मुसलमान दंगा हंगामार सम्यक रही ना आप माटीर मनीष है आपण माटीर मनीष उपन्यास। ऑप्शन नंबर आई इज राइट आंसर। ग नंबर जब आम क्वेश्चन ग नंबर क्वेश्चन किसी दाती बुढ़ा उपन्यास केते गोटी परिच्छेद रही आप 10 पे रही ऑप्शन 10 14 16 18 देखिए। तो पे जब आम देखा आप कौन दादी बुढ़ा उपन्यास केते गोटी परिच्छेद रही ना आप 18टी परिच्छेद रही। ऑप्शन नंबर आई इज राइट आंसर। तापर घ नंबर जब आम क्वेश्चन देखा कालांतर उपन्यास केवे प्रकाशित होता 1952 देखिए पे 1964 1968 आप 1972। तो पे देखो यार आंसर मुझे जानी तुम जानी कमेंट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आम देखा आप 1 नंबर क्वेश्चन अच्छी रेवतीर गाँव नाम कौन थिला। तो देखो मधुसूदनपुर देखिए रायपुर देखिए हरपुर और आपको माधवपुर। तो पे यार आंसर मुझे जानी कमेंट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आम देखा कौन पे मेलिया झपट सिंह मुंड काटार साहेबा डोरा को केते बक्सीस देते। तो देखो आपको 200 टंका देती 500 टंका देती 700 टंका और अलग 900 टंका। तो देखो जब आम देखा मेलिया झपट सिंह मुंड काटार साहेब डोरा को केते बक्सीस देते आपको 500 टंका देते। ऑप्शन नंबर डबल आई इज राइट आंसर। 6 नंबर जब आम क्वेश्चन देखा 6 नंबर क्वेश्चन कही डिमिरी फूल शीर्षक गल्पटी गाल्पिक अखिल मोहन पट्टनायक क्यों गल्प संकलन आसी। तो देखो नदीर नाम गणतंत्र आपंक रहा पे झड़र इगल और धरणीर कृष्णसार प्रथम शेष आपकी ओ अंध गली। तो पे जब देखा आप रही डिमिरी फूल शीर्षक गल्पटी गाल्पिक अखिल मोहन पट्टनायक क्यों गल्प संकलन आसी ना आप कौन पे ओ अंध गली कौन पे ओ अंध गली। ऑप्शन नंबर आई इज राइट आंसर। तापर ज नंबर जब क्वेश्चन देखा ज नंबर पे क्वेश्चन कही पाठ दे केते जाए पाठ पढ़ी कौन मैंने पाठ दे केते जाए पाठ पढ़ी। तो देखो आप रही तृतीय पंचम षष्ठ और सप्तम। तो पे जब देखा पाठ दे आप पंचम पर्यंत पाठ पढ़ी। ऑप्शन नंबर डबल इज राइट आंसर। झ नंबर पे जब देखा झ नंबर रही आप गपपुर गल्प संकलन रामचंद्र बेहरा क्यों पुरस्कार पाई गपपुर गल्प संकलन है। तो देखो आप रही सारला पुरस्कार तापर आप साहित्य ओडिया साहित्य अकादेमी केन्द्र साहित्य अकादेमी अति बड़ी जगन्नाथ दास पुरस्कार। तो पे जब देखा गपपुर गल्प संकलन रामचंद्र बेहरा पे क्यों पुरस्कार पाई ना आप रही केन्द्र सरकार सरी पे केन्द्र साहित्य एकाडेमी है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखा नंद दुलाई वृत्ति कौन थे। तो कौन पे क्वेश्चन अच्छी नंद दुलाई वृत्ति कौन थे। तो देखो अध्यापक देखिए इंजीनियर देखिए आप डाक्टर वकिल। तो पे जब यार राइट आंसर देखा यार राइट आंसर इंजीनियर कौन नंदनलाई वृत्ति कौन थे ना से इंजीनियर थे। तो पे देखिए आप मेजर पेपर 10 पे ये टाइप क्वेश्चन आसो। पे मुझे कहीदी जो मैंने मेजर पेपर 8 और मेजर पेपर 9 वीडियो देखना पे चाहिए से वीडियो देखिपार आम लिंक अच्छी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है बुक किपर डाउनलोड करेंगे मुझे आपको कहबी। तो पे रही है पार्ट डबल जो आप 2 नंबर क्वेश्चन अच्छी 2 नंबर क्वेश्चन कही समस्त प्रश्न उत्तर प्रत्येक 50 शब्द मध्य दियो मैंने 50 वर्ड तुमको आंसर देवाक पड़ो। तो पे देखो यह आप 2 मार्क विशिष्ट प्रश्न 9टी आपको करने पड़ो। क नंबर जब क्वेश्चन क नंबर क्वेश्चन आसी अच्छे आप फकीर मोहन लछमा उपन्यास उत्कलर क्यों सुप्रसिद्ध दुर्गर वर्णना रही यार अधिपति किए थे। तापर ख नंबर जब क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कही आज मनीष उपन्यासटी कालिंदी चरण क्या अनुरोध में लिखिते यार मुख्य भावधाराटी कौन थिला। तार पे जब आम देखा आप नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपको दाढ़ी बुढ़ा उपन्यास गपन्यास पे अंतिम भाग में नुआ दिशारी रिफा जानी
କେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ତାପରେ କାଲାନ୍ତର ଉପନ୍ୟାସର ଚନ୍ଦ୍ରମଣିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସିଲେଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କବଳରୁ ନିଜକୁ କିପରି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେବା, 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା ପିଲାମାନେ ଅଶୋକ କାହିଁକି ସଞ୍ଜୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଓସ୍ତାଦ ଗୁରୁ କିଏ ଏବଂ ସେ ଲେଖିଥିବା ନାଟକର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା। ତାପରେ ନନ୍ଦଦଲାଇଙ୍କ ପାଖ ସିଟ୍ରେ ବସିଥିବା ଭଦ୍ରମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଦସ୍ୟୁ ବୋଲି କାହିଁକି ଆପେକ୍ଷ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପାଟ ଦେଇ ଗାଁ ବାଲାକୁ କେଉଁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନରେ କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ହେଲା। ତୁମମାନେ ବୁକ୍ଟିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଆରାମସେ ପଢ଼ିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ରହିଛି ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି କହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି 8ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ 250ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଦିଅ। ତ ପିଲାମାନେ କ ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେବା, କ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଲଛମା ଉପନ୍ୟାସରେ ମରହଟ୍ଟା ବର୍ଗୀମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଖ ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେବା, ଆଜିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସ ଅବଲମ୍ବନରେ ଗୌରୀର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେବା, ଦାଦି ବୁଢ଼ା ଉପନ୍ୟାସରୁ ଆଦିବାସୀ ଜନଜୀବନର ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା କର। ଘ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଘ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ କାଲାନ୍ତର ଉପନ୍ୟାସକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସାମାଜିକ ଚେତନାର ଅବକ୍ଷୟ କିପରି ଘଟିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ହେଉଛି ରେବତୀ ଗଳ୍ପର ଜେଜେମା ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାବାଦୀ ବିଶ୍ୱତର ପ୍ରତୀକ ଆଲୋଚନା କର। 6 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେବା, ଶିକାର ଗଳ୍ପରେ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଚିତ୍ର କିପରି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା କର। ଡିମିରି ଫୁଲ ଗଳ୍ପର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ଜନ ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସୁନାମ ଡଲେଇ ଗଳ୍ପର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସୁନାମ ଡେଲ ଗଳ୍ପର ମର୍ମବାଣୀ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତାପରେ ଜୀବନ ଥିଲେ ଭାଇ ପାତିବା ନାହିଁ ହାତ, ମଣିଷ ପରି ଦିନେ ମଣିଷ ହୋଇ ବାତ। ପଠିତ ଗଳ୍ପ ଆଧାରରେ ଏହାର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କଲା ପର୍ଦ୍ଦାର ଆରପଟେ ଗଳ୍ପର ନାମକରଣର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ 5 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ପିଲାମାନେ 5 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ। ତ ପିଲାମାନେ ମେଜର ପେପର 8, 9 ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଡାଲିଦେବି, ତୁମମାନେ ସେଠାରୁ ଦେଖିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟ ଆଇଭି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଜିଆଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ 800ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଦେବାକୁ କହିଛି, ମାନେ 800 ଶବ୍ଦ ତୁମକୁ ଏତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ 8 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ 5ଟି ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ କ'ଣ ଆସିଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ଏକ ସାର୍ଥକ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ ଭାବେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଲଛମାର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କର। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ପ୍ରତିଛବି କିପରି ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେବା, ପୁରୁଣା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ନାରୀ ସତ୍ତାର କରୁଣ ରାଗିଣୀ ହେଉଛି ପାଟ ଦେଇ ଗଳ୍ପର ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଆଲୋଚନା କର ହେଲା। ଶେଷ 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଶେଷ 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ ତା'ର ଜୀବନଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ, ପଠିତ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି ଗଳ୍ପ ଆଧାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାପରେ ଗୋପପୁର ଗଳ୍ପରୁ ସିଦ୍ଧିବାଦୀ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଚେତନାର ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶାଅ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ମେଜର ପେପର 8, 9ର ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ, କିମ୍ବା କମେଣ୍ଟ କର ତାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମକୁ କହିଛି ମୁଁ ବୁକ୍ କିପରି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ବୁକ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି, କିମ୍ବା ତୁମେ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗ ନାଁରେ ଅଛି, ତୁମମାନେ ସେଠାରୁ ଆରାମସେ ବୁକ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।